अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, जैसे कि आपको पता है कि मैंने कुछ सिलसिला शुरू किया है कुछ अरसे से, रमज़ान से पहले ही, कुछ कुरानी मज़ामीन पे बात करने का। लेकिन जब मैंने वो सिलसिला शुरू किया और कुछ वीडियोस बनाई तो उसके ऊपर मुझे बहुत ज़्यादा अजीब व गरीब किस्म के कमेंट्स मिले हैं, जो कि नॉन मुस्लिम्स की तरफ से थे, ठीक है। और जिसमें बहुत ही बेहुरमती वाले अल्फाज जो हैं वो इस्लाम के लिए और मुसलमानों के लिए कहे गए थे। कुरान पाक की बेहुरमती के लिए भी ऐसे अल्फाज यूज़ किए गए थे। मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, जो लोग मुझे सुन रहे हैं और देख रहे हैं, कि देखिए, किसी धर्म को पसंद करना या ना पसंद करना ये आपकी चॉइस है, ठीक है। अगर आपको कोई धर्म से इख्तलाफ है तो कोई बात नहीं, ओके। लेकिन हर धर्म, चाहे वो हिंदुज़म है, चाहे वो इस्लाम है, चाहे वो क्रिश्चियनिटी है या कोई और है, दुनिया का हर धर्म मुकद्दस है, ठीक है। हर धर्म मुकद्दस है। तो हम चाहे जिस भी धर्म से ताल्लुक़ रखते हों, हम पर लाजिम है कि हम हर मज़हब का, हर रिलीजन का एहतराम ज़रूर करें। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरी ये वीडियोस या कुरानी मज़ामीन नहीं देखना चाहते तो आपकी चॉइस है, ठीक है। लेकिन काइंडली इस किस्म के अल्फाज, बेहुरमती वाले अल्फाज ना वहाँ पे इस्तेमाल करें, क्योंकि इस तरह जो है तज़हीक होती है, ठीक है। ना सिर्फ मेरी होती है बल्कि मेरे रिलीजन की, मेरे धर्म की भी होती है, और तमाम मुस्लिम कम्युनिटी की भी होती है, ओके। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी इस बात को समझेंगे। आज का जो मैं टॉपिक लेकर आई हूँ, ये रेफरेंस तो मैंने कुरान से लिया है, ठीक है। लेकिन ये तमाम इंसानियत की बात है, ठीक है। ये किसी एक फ़िरके, किसी एक कौम, किसी एक मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों की बात नहीं है, बल्कि ये तमाम इंसानियत का फितना है। और वो फितना क्या है, ठीक है, जिसकी तरफ जो है कुरान हमें इंडिकेशन देता है। तो सबसे पहले मैं आपके सामने जो है कुछ आयात की तलावत करूँगी। सूरत अल अराफ से ये आयात जो है वो मैंने ली है, तर्जुमे के साथ मैं इसको बताऊंगी, उसके बाद फिर अपनी डिस्कशन करूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 8वें पारे में है, सूरत अल अराफ की आयात है। वाले बात सो तकवा जाली का खैर, और तकवा का लिबास ये सबसे बेहतर है। जाली का मिन आयातिल्लाहि लअल्लाहुम यज़क्कारून, ये निशानियों में से है अल्लाह की, शायद के लोग नसीहत पकड़े। या बनी आदम या बनी आदमा ला यफ्तिनन्नकुम शैतानो, ए औलादे आदम, कहीं फितने में ना मुब्तला कर दे तुमको शैतान। कमा अखराजा अबावैकु मिनल जन्नती, जिस तरह निकलवाया था उसने तुम्हारे वालिदैन को जन्नत में से। यंसिउ अनहुमा लिबासहुमा, उतरवा दिए थे उन पर से उनके लिबास। क्या कह रहा है कुरान? यंसिउ अनहुमा लिबासहुमा, उतरवा दिए थे उन पर से उनके लिबास। लियुरियहुमा सवातिहिमा, ताकि दिखाएं इन दोनों को उनकी शर्मगाहें। इन्ना हो यराकुम हुआ व कबीलहु, वाकया ये है कि देखता है तुमको वो और उसके साथी, मिन हैसु ला तरौनाहुम, ऐसी जगह से कि नहीं देख सकते तुम उन्हें। इन्ना जन्ना शयातीना ओलिया लिल्लाज़ीना ला युमिनून, बेशक बनाया हमने शैतानों को सरपरस्त उन लोगों का जो ईमान नहीं लाते। नाज़रीन, ये थोड़ी सी आयात थी जो मैंने सूरत अराफ से ली। अब क्या इसमें डिस्कशन है? इसमें इंसान के सबसे बड़े फितने की बात की गई है। ऑब्वियसली कि मुसलमान होने की हैसियत से आप सब लोगों को जो है किस्सा आदम और इब्लीस पता है। बल्कि ये वाक़या जो है वो सिर्फ कुरान में ही मेंशन नहीं है, बल्कि क्रिश्चियनिटी में भी एडम एंड ईव की जो है वो इंडिकेशन दी गई है, इस वाक़े को बयान किया गया। और इस पर एक बहुत बड़ी पोइम जो है वो जॉन मिल्टन ने लिखी है, जो कि एक अंग्रेज़ी पोइट थे, ओके। अब नाज़रीन, बात यह है कि जब आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जन्नत में एक दरख्त के फल खाने से मना किया था और कहा था कि तुम जन्नत में हर तरह से ऐशो आराम से रहोगे, लेकिन उस दरख्त के पास ना जाना। अगर उस दरख्त के पास चले गए, ठीक है, तो तुम जालिमों में से हो जाओगे। अब इंसान की ये फितरत है कि जिस चीज़ से उसको मना किया जाता है वो उसी जगह पे जाता है, ठीक है। और जो बुराई होती है उसमें ज़्यादा जो है वो अट्रैक्शन होती है अच्छाई से। तो आदम अलैहिस्सलाम ने, ठीक है, और शैतान के बहकावे में आकर वो फल जो है उसको खा लिया, ठीक है। नहीं कि हवा अलैहिस्सलाम और आदम अलैहिस्सलाम दोनों ने।
ہوا یہ کہ اس پھل کا جو انہوں نے پھل کھایا، ٹھیک ہے، اس درخت کے پاس وہ گئے، اس کے بعد ہوا یہ کہ ان پر ان کے نفس کی نڈی اجاگر ہوگی جو اس سے پہلے نہیں تھی. ان پر انہوں نے کوئی پیسے کی چمک نہیں دیکھی، انہوں نے کوئی دھن نہیں دیکھا، بلکہ انہوں نے تن دیکھ لیا. ٹھیک ہے، انہوں نے اپنا تن دیکھ لیا، اور سب سے پہلے جو ہے وہ انسان نے اپنے نفس کو دیکھا. ناظرین، بات یہ ہے کہ یہ سب سے پہلا ٹرائل تھا جو کہ آدم انسانیت کو دیا گیا. ٹھیک ہے، کیونکہ آدم علیہ السلام تمام انسانیت کو ریپریزنٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اور سب سے بڑا جو ٹرائل تھا جو ہے وہ انسان کو دیا گیا، وہ اس کے نفس کی انرجی تھی، وہ اس کی حیوانی جبلت تھی، اینیمل اسپرٹ تھی. ٹھیک ہے، تو یہی انسان کا سب سے بڑا فتنہ ہے. اور آپ دیکھتے ہیں کہ آج کل کیا، روز ازل سے ہی یہ فتنہ جو ہے وہ چلا آ رہا ہے، اور کس طرح سے اس کی وجہ سے جو ہے انسان کی مورل ڈیگریشن ہوتی ہے. ٹھیک ہے، کس طرح سے جو ہے وہ انسان گڑے میں گر جاتا ہے صرف اس ایک چیز کی وجہ سے. ناظرین، جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ہاں جو ہے وہ ایک سعادت حسن منٹو بہت بڑے رائٹر گزرے ہیں، اور انہوں نے جو ہے اس قسم کے جو ٹاپکس سے ان کو بہت زیادہ لکھا، ان پہ بات کی. اوکے، تو اس طرح جو ہے نا وہ ایک انگریزی ادیب گزرے ہیں، اور ان کا نام تھا ڈی ایچ لارنس. ٹھیک ہے، ان کے کئی ناول جو ہیں وہ ہے سن اینڈ لورز ہے، وومن ان لو ہے، بلکہ ان کے ایک جو تھا ایک جو ان کا ناول تھا اس کے اوپر تو جو ہے وہ ایک مووی بھی بنی ہے، وہ ہے لیڈی چیٹلیز لور، اور انہوں نے اس پہ بڑے ہی ایک کنٹروورشل ٹاپک کو جو ہے وہ ہائی لائٹ کیا ہے. تو ڈی ایچ لارنس کا کہنا تھا، کیا انہوں نے بات کی. ٹھیک ہے، انہوں نے یہ کہا کہ دنیا کے اعلیٰ ترین مقاصد میں سے سب سے عظیم خدا کی ذات ہے، یعنی کہ سب سے عظیم جو ہے وہ خدا ہے، اللہ کی ذات ہے، اور سب سے توانا اور سب سے پاورفل انسان کا حیوانی جذبہ ہے، یعنی انسان کا جذبہ جنس ہے. ٹھیک ہے، تو یہ سب سے بڑا فتنہ ہے تمام انسانیت کے لیے. ناظرین، بات یہ ہے کہ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم سب کو اس قسم کے فتنوں سے بچائے. اوکے، کیونکہ لا الہ الا انت سبحانہ کا، اللہ کی ذات تو عظیم ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. انی کنت من الظالمین، بے شک میں ظالموں میں سے ہوں. تو ناظرین، یہ میری ایک ویڈیو تھی جو میں آپ کے سامنے پیش کی. امید کرتی ہوں کہ آپ نے اس سے کچھ نہ کچھ سیکھا ہوگا. میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں اتنا ٹائم نکال کے جب آپ کے سامنے آؤں تو میں آپ کو کچھ بات بتا سکوں، کوئی نالج کی بات بتا سکوں، کوئی ریلیجن کی بات بتا سکوں، کوئی پازیٹیو چیز آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں. ٹھیک ہے، تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی. اپنا فیڈ بیک دیجیے گا. انشاءاللہ کسی اور ٹاپک کے ساتھ آتی ہوں، تب تک اللہ حافظ.